बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक और हिकायत लेकर आप हज़रात के सामने हाज़िर हुए हैं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब गुलिस्तान सादी में से, और वो हिकायत दो भाइयों से मुताल्लिक़ है कि इनमें से एक तो बादशाह की खिदमत करता था और दूसरा अपने हाथ की कमाई खाता था। एक दिन वो जो खिदमत करता था बादशाह की, उसने उस मेहनती से कहा कि तू बादशाह की खिदमत क्यों नहीं कर रहा, ताकि ये जो काम करने की मुसीबत है तो इससे छुटकारा पा ले। तो फिर उसने भी उसको बड़ी प्यारी नसीहत कही कि तू क्यों नहीं कर रहा, अपने हाथ की कमाई क्यों नहीं खा रहा, तू ये मेहनत क्यों नहीं कर रहा, ताकि ये जो खिदमत की जो ज़िल्लत है, बादशाह की खिदमत की ज़िल्लत, उसकी नौकरी चाकरी की ज़िल्लत जो है, तो उससे छुटकारा पा ले। तो इस हिकायत का मकसद ये है कि इंसान को अपने माल पे क़नाअत करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा माल इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, और इज़्ज़त से जितना कुछ मैसर आ रहा है अपनी इज़्ज़त को ख़तरे में डालकर रोज़ी नहीं कमानी चाहिए। तो सबसे पहले हम फ़ारसी में आपको वह हिकायत सुनाते हैं। ये किताब है गुलिस्तान सादी, ये देखें, ये गुलिस्तान सादी है। तो आइए सबसे पहले आपको हम पढ़ के सुनाते हैं वो फ़ारसी में हिकायत। दो ब्रादर बूदंद यकी खिदमत सुल्तान कर दे व दीगर बसाए बाजू खुर्दे बारी इन तवांगर गुफ्त दुर्वीश रा कि चिरा खिदमत न कोनी था अज़ मशक्क़त कार करदन भी रही। गुफ्त तू चिरा कार न कोनी था अज़ मज़ल्लत खिदमत रस्तगारी याबी कि खिरदमंदान गुफ्तांद कि नानी जू खुर्दन व नशिस्तन बेह के कमर ज़रीन बस्तन व बखिदमत इस्तादन। बैत बदस्त आह के तुफ्ता कार्दन खमीर बेह अज़दस्त बरसीना पेशी अमीर उम्र गिरामाया दारीन सारफ शुद ताची खुरम सैफ वची पूशम शता ए शिकम खीरा बिनानी बिसाज था नकुनी पुश्त बखिदमत दूता। अब हम यही हिकायत आपको आसान उर्दू में समझाएंगे। फरमाते हैं दो ब्रादर बूदंद, दो भाई थे, यके खुद खिदमत सुल्तान कर दे, एक बादशाह की खिदमत करता था, व दीगर बसाए बाजू खोरदे, और दूसरा अपने हाथ की कमाई खाता था। बसाए बाजू अपने हाथ की कमाई से खोरदे खाता था। बारे इन तवंगर गुफ्त दुर्वेश रा कि चिरा खिदमत न कुनी। एक दिन इस मालदार, तवंगर कहते हैं मालदार को, मालदार ने दुर्वेश से कहा कि खिदमत क्यों नहीं कर रहा। था अज़ मशक्क़त कार करदन भी रही, था अज़ मशक्क़त, ताकि मशक्क़त से काम करने से भी रही तो रिहाई पाले। भी रही इसी से रिहाई, जो उर्दू का लफ्ज़ रिहाई है वो इसी से निकला, फ़ारसी का लफ्ज़ है वो, भी रही ताकि तू छुटकारा पाले। गुफ्त तो उस दुर्वेश ने, वो उस फ़कीर ने कहा तू चिरा कार न कुनी, तू मुझे जो बादशाह की खिदमत करने का कह रहा है, तू मेरी तरह काम क्यों नहीं करता, तू मेरी तरह मेहनत क्यों नहीं करता। ता अज़ मज़ल्लत खिदमत, ताकि खिदमत की ख्वारी से, मज़ल्लत कहते हैं ख्वारी, रस्तगारी या भी, रस्तगारी कहते हैं छुटकारे को, रस्तगारी या भी छुटकारा पाले। इसलिए कि खिरदमंदान गुफ्तान, अक्लमंदों ने कहा है, नान जू खुर्दन, जौ की रोटी खाना, व निशस्तन, और खा के बैठ जाना, बेह, ये इससे बेहतर है कि कमर ज़रीन बस्तन, के सोने की पट्टी बांधना, व बखिदमत इस्तादन, और खिदमत के लिए खड़े हो जाना। आगे फिर हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ने इसको समझाने के लिए एक शेर लिखा है, वो भी आपके सामने पेश करते हैं। बदस्त आह के तुफ्ता करदन खमीर, बदस्त हाथ से, आह के तुफ्ता चूने को, गरम चूना, आह कहते हैं चूने को, और तुफ्ता गरम, गरम चूने को
کردن خمیر گوندنا، خمیر کردن مطلب گوندنا، بہ از دست بر سینہ یہ سینے پر ہاتھ رکھنے سے بہتر ہے پیشی امیر، امیر کے سامنے، یعنی اپنی محنت کی کمائی کھانا، اور چاہے آپ کو گرم چونا ہی کیوں نہ گوندنا پڑے، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی بادشاہ کے سامنے ہاتھ سینے پہ رکھیں۔ تو پچھلے زمانے میں ہاتھ سینے پہ رکھ کے بادشاہ کو آداب اور سلام کیا جاتا تھا، اس کو حضرت شیخ سعدی نے یہاں تعبیر کیا ہے۔ تو آگے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قطعہ بیان کیا ہے کہ عمر گران مایا، گران مایا کہتے ہیں قیمتی کو، قیمتی عمر درین صرف شد، اس بات میں خرچ ہو گئی، اس بات میں صرف ہو گئی، تاچی پوشم سیف، تاچی خورم سیف، کہ میں گرمیوں میں کیا کھاؤں، وچے پوشم شتا، اور سردیوں میں کیا پہنوں۔ اے شکم خیرہ، شکم خیرہ کہتے ہیں اس آدمی کو، اس شخص کو جس کا پیٹ نہیں بھرتا، بسیار خور جو ہوتا ہے، زیادہ کھانے والا، اس کو کہتے ہیں شکم خیرہ۔ اے شکم خیرہ، اے زیادہ کھانے والے آدمی، بنانی بساز، ایک ہی روٹی پر، بنانی ایک ہی روٹی پر، بساز صبر کر لے، قناعت کر لے، تا نہ کنی تاکہ تو نہ کرے، تا نہ کنی تاکہ تو نہ کرے، پشت اپنی پیٹھ کو، بخدمت خدمت کے لیے، دوتا دوتا، دوتا کہتے ہیں ٹیڑے کو، کہ ایک ہی روٹی پہ قناعت کرو تاکہ تم خدمت کے لیے اپنی پشت کو ٹیڑھا نہ کرو۔ وہی ہے اپنی پشت کو ٹیڑھا کرنا، یعنی یوں بادشاہ کے سامنے آداب بجا لانا، یعنی ایسے حالات کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ امید ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حکمت سے بھرپور حکایت آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ایک نئی سبق آموز اور دلچسپ حکایت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔